how can a theme on conversations happen without Vak Devi, the goddess of speech? We present to you the conversation between goddess Saraswati and Lord Brahma. Brahma witnessed his creation, the universe, losing its order and becoming lifeless. Faced with this grave problem, he meditated for many years in search of a solution. Finally, goddess Saraswati, in all her splendor, appeared before him. When Brahma asked her, "How can I bring life back to my creation?" Saraswati responded, "It is through knowledge and wisdom, sound and speech that you can restore life to this universe." She then brought life and order back to the universe. Vani yuktam bhavishyate. Verses from Sri Mahasaraswati Sahasranama Stotram. We are honored to have with us Paramaguru Kalaimamani Dr. Ambika Kameshwar, our Kalai Thai, and Mr. G. Kameshwar, who gave the name Sri Kala Ranga to the school. दिव्यवर्षायुधं तेन तपो दुष्करमोत्तमं तथा कदाचित् संजात
नाम्नां सहस्रं तु उपदेक्ष्यामि अनुत्तमम् तक्कदिन्नतां तक्कदिन्नतां तक्कदिन्न गपद सनिरपमगरि सनिरसा रिसा गरि तिरा गरि सनिररि सनिरपमगरि गपद सपद रसा रिसा गरि सनिरपगपद सनिरपमगरि सनिरसा रिसा गरि तिरा गरि सनिररि सनिरपमगरि गपद सपद रसा रिसा गरि सनिरपगपद सनिरपमगरि सनिरसा रिसा गरि निरा गरि सनिररि सनिरपमगरि गपद सपद रसा रिसा गरि सनिरपगपद गपद सनिरपमगरि सनिरसा रिसा गरि निरा गरि सनिररि सनिरपमगरि गपद सपद रसा रिसा गरि सनिरपगपद सनिरपमगरि सनिरसा रिसा गरि निरा गरि सनिररि सनिरपमगरि गपद सपद रसा रिसा गरि सनिरपनेन संस्कृता नित्यं पत्नीतवभवाम्यहं त्वया सृष्टं जगत्सर्वं वाणीयुक्तं भविष्यति तक्कदिन्नतां तक्कदिन्नतां तक्कदिन्न दित्तै तै तां तक्कुन्त तां तुङ्गित्तिटतकदित्तित्तै तै तां तक्कुन्त तां तुङ्गित्तिटतकदित्तित्तै तै तां तक्कुन्त तां तुङ्गित्तिटतककुत्तकिट्टकिन्न तुङ्ग तङ्गुकु तङ्गुकु दीतां ता तङ्गि किटतकदिक्कुत्तां दित्तां तङ्गुकु दीतां तङ्गुकुतां तङ्गुकुतै दीङ्गिट उदरक दीङ्गिट उदरक तङ्गुकुतां तङ्गुकुतै दीङ्गिट उदरक दीङ्गिट उदरक जं तजं तकुन्तरित जणुत कुकुन्तरित तरित तकुन्तरित जणुत कुकुन्तरित तरित दिनित दीं दीं तजणुत जं जं तजं तजं किडदगदरगिडदो किडदगदरगिडदो तरगिडदों किडदगदरगिडदो किडदगदरगिडदो तरगिडदों किडदगदरगिडदो किडदगदरगिडदो तरगिडदों अनेन संस्तुता नित्यं